Pero feeling ko kung Excel ka, pwede naman eh. Ayan siya mga mama. Oh, basta Excel kayo mga mami, I think it will do. Hindi naman siya Excel kayo. Basta kaya nyo yan. Code malaki for the Excel. Sa akin mga mami, mukha siya super laki kasi maliit ako. Ang layo niyo. Layo. Code malaki. Ayaw. Sobrang laki. Girl, ayaw ka nila. Malaki ka na. Next, for the sociality of them all. This one. Very simple, very social. Okay, small, medium, semi-large. Ganda ng tela nito, mga mama. Small, medium, semi-large. Good, simple. Simple ka lang, ate. 100 pesos. Simple, 1 million. Grabe, yung noo ko, panitigyawat ko, showing up. Simple. Ma'am Jeanette, Regan, yours name. Next mga mommy, doll top. Medium one tag, medium semi-large, mga mami, namuong sabon lang to. Okay, mawawala po. Again, namuong sabon. This one, it's a black doll top. Medium one tag, mga madam. Good doll top. Mawawala to, mga mami, ha. Again, namuong sabon lang. Doll top, 100 pesos. Sleeveless to, mga mami, may ruffle siya. Doll top, 100 million pesos. Jeanette, yours na. Next mga mami, this one, very formal. Cutesy ka lang. It's a crop polo, black and white combination. Size large. Semi-XL, XL, large XL. Large XL, good black and white. Good, black and white. XL on tag, mga mami. Pwede siya sa XL. Good, black and white. Large XL. Ito pa isa, mga mami. Another crop polo. Large. Semi-XL. Good polo. Siya may gusto lang. Hi, Ma'am Nails. Visible po. Negative, mga mami. Negative. Okay, negative ko. Alis ko yun. Next, mga mami, for the comfort. For the comfort, sobrang lambot lang. May sleeves to, mga madam, ah. Ganyan siya. Sleeveless yung loob niya. Tapos meron siyang kineso dun sa gilid. Kineso. Ito siya. Nakakapayat to, mga mama. XL din siya on tag. Pero parang large lang ako dito. Good, nakakapayat, 100 pesos. Ma'am Frances, visible po. Lalo ba? Ate Janet? Ate Janet?
Ate Janet, yung bahay ko, kulay pink. Size large, nakakapayat. 100 pesos. Ma'am